Game 2 of our best of 3. Team Cebu City wins game 1. Ito game 2 na po sa ating bakbakan dito sa Barangay Abugon, Cebu. Itong bakbakan natin under Yads Casinillo Promotion sponsored by these following people. Gusto niyan Ma'am Maricel pa sa team ko, owner of Maricel Anthony Chicharon, Mr. Clint Rico Pilacion, Nestor Ponce, Maribik Abilia, Barangay Official Michael Konsyal Michael Gis, Konsyal Mark Lopez, Konsyal Moises Abilia, Engineer Adrian Caballes. O mao na itong mga sponsors ng atong bakbakan diriya sa Barangay Abugon. 1-0 in favor of Team Cebu City sa atong game to. Jobert may pusing, may pabuto. Answer by Nonel. Jobert again. Nonel, agay. Wada. Kuha pa mo Jason. Kaot mo slaw myuta. La. Dara. Kulapo, mirakrak. Answer. Bibi Orle. La. Para the hole. Mama mia. Ibilogin siya coming from the team lifter. Pasok na pasok. Happy fiesta diri sa Barangay Abugon, Cebu in honor of Senior Santo Niño. Karon na January 26 adlaw kapistahan diri. Agay Kulapo. Banggi na. Piang na. 1-0 ha, 1-0. Servisyo Mr. Explosive Jobert Persinas para 2 point. 2-0. Dos 2-0 na, 2-0. Servisyo Jobert. Kini para 3 na, Jason. Nonel. Gikabot ni Nonel. Janlip. La. Baby, Nonel pa rin. Jobert. Agay, tuara. Ala, kaniha. Bagrak ni Kulapo. Ilawang tunnel may agi di madawat sa ahensya. Tirado. Servisyo Janlip. 2-0 ha. El Mayor. Dol. Shout out din ni Jan Pulmuso. Inatindan sa itong bakbakan nire. Lah. Jobert. Shout out sa nila ni Joseph diha. Inting Tanggaro nila ni Mark diha. Lah, grabe binumba na. Yun oh. Agay Kulapo. Buntik na. Lah. Hala kaniya. Jobert Marcinas breaking shot sumabit. 1-2 na, 1-2. Shoutout nila ni Bale ha, Cordo. Shoutout. La, shoutout ni Herne. Nila Batman diha mga kaibigan. Ni Joseph Cabarce. La. Grabe hibilo din shot. Iguales 2 na. First deadlock of the ball game sa ating game to. Iguales 2. Kini para 3 na sa Team Dumanog. Kulapo, overhead, answered by Bibi Orle. Out ball. 3-2 na. Isang puntos ang kalamangan sa Team Dumanog sa ating game to. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. Servisyo Janlip. Tuara. Jobert. Shout out sa ni Bustoni ug ni Mama Maricel. Mao na sponsor sa atong bakbakan dire. Pasa tiempo. 4-2 na. 2 puntos ang kalamangan sa Team Dumanog. White Tisas. 5-2 in favor of Team Dumanog. The Maricel Anthony Chicharon franchise team Dumanog. Agay gilawog sa tirong Janlip imong serbisyo. Gilawog nimo ni Jason. Do 5 sa ating game to. Dari mau bulao. Shout out din ni Boss Rilayar og ni Boss Richard. Servisyo Jason. Baby Orle. Nice defense. La, Kulapo, firing his shots. Agay, gipiktusan si Janlip. Wa kakuha. Sa score. 3-5.
Servisyo Jason. Ini Jobert, pagkakataon na. Yun oh. Aba, kuha pa. Buhay pa. John Lip. Nice self-defense. Wana, regroup ang team Dumanog. Agay, Bibi Orle. Ay. Akala spike ni Jobert. Pero tulak lang pala. Cities, 4-5 na. 4-5 isang puntos ang Kalamangan. Jobert again, fire in the hole. Sabit. Back to the ball game. Servisyo Nonel Amakna, the pride of Dumanog. Para size point. Size 4. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store. Nga nahimutang sa Barangay Abugon, diri mismo. O sa Sangat San Fernando. Sa Poblasyon Karkar na ang Maricel Anthony Store. O sa Guadalupe Karkar. City 4 na. Servisyo Nonil para 8. Agay pungil gyapos Jason. 8-4. Servisyo Nonel para 9 na. Hala, out mo lang yapon. 9-4. 5 ang Kalamangan sa team Dumanog. Servisyo Nonel. Nako, aba. Ginanon lang ni Nonel. Servisyo Nonel. Agay ko lapo mga kaibigan, Boslot. Ko agsik ang bola ko lapo. 11-4 na, for the win para Balos. Para Baos ang team Dumano ganiya. Servisyo Nonel para Baos. Agay, sound ni Jobert. Nonel again, may post overhead shot. Agay, kulapo struggling for his defense. Nonel amak na. Ano, hindi umabot ang tira ni Nonel. May atras kunong net. 11-4 kaibigan. Servisyo Kulapo is the best. Bibi Orle. Gipadpad si Bibi Orle. 5-11 na. Kini servisyo Kulapo. Nonel to Jobert. Ni bagrak si Idol Jobert Balsinas. Size 11. Servisyo Kulapo para City na. Jobert again. Agay. Gibato ni John Lip. City 11. Gibato ni Kulapo si John Lip. Wala gipadpad. 11 City. Kini para 8. Servisyo Kulapo. Nonel to Jason. Out from nowhere. Out ball. On si City, kini para daog para Baus. Agay, Chadlip, tukpon bay. Kuha pag nilugit ni Jobert agay. Hala. Tuara Bibi Orle. Jobert, agay answer baby. Muntik na. Out ball. May daog na ang team Dumanog sa game to. Coming up next mga kaibigan, our decision game 3.